Selamat ngalih hari serta mari tabik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Matthew Malombil. Beratan berita ngalih hari itu di pun Kengau Sarawak ngebuan julu ati nyadi pengeluar barang pemakai manggai tahun 2030. Menteri Bertanam Bertupik Moden ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom Madah, Perintah Sarawak Megak dekat nentu ketika penatai permisi manggai 60%, lalu nak berpanggai serta mai barang hari menua bukai bat tahun 2030. Ko ia tidak dekat nyungkak ke sektor bertanam bertupik nengah pengawal bertanam bertupik moden. We have to change our mindset. Persatuan doesn't mean association only. It can be a koperasi, it can be agropreneurship, but it has to be something in terms of business. Profit and loss must be taken into account. And therefore, what we must do is don't dwell with something or activities that does not give you any return. Or anang ngerja pengawak ke ngerugi kita. Don't waste your time, don't waste the energy that you have where you still can produce to give the outcome. Pihak Megah Koia Perintah Sarawak semampai nyau peraban ke pengawak bertanam bertupik dikena nyungkak ke hasil sidak dengan teknologi baru. Yang ada mayu bengkah bantuk kelimpah belanja belak disediakan dikena nentu ke sidak oleh bersemekih batikas komersial. Di Semenanjung sudah 70%, 75%. Jadi kita tidak boleh forever importing all this. Macam livestock, cattle baru 13%. Jadi kita terpaksa find ways how to improve, upgrade and also to be self-sufficient. Agit nampung isi berita, pengelandiak berjakut Inggeris patut dikemeratkan raban biak napi dunia nadai adan. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandiak Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin Madah, jakut Inggeris suah dikena bersari-sari bab pelajar, pengawak dagang serta pemerindang mandang ke pemesai reti ngenegap ke pengelandiak berjakut tu. Ko ia pengelandiak nguasa jakutnya megak di kemeran kebab pelajar, lalu diperangsang belajar jakut Inggeris nyadi jakut kedua. Yang madah munyinya maya berjadi ke pengerami nutup PPD Serian Highly Immersive Program HIP Colloquium 2022 di Serian kena hari 4. Datuk Roland Megak madahkah program ti beramai ke leka jakut We Share We Progress ke diatur 2 hari berunggutnya tahunnya di siti cara dikena ngenegap ke pengelandiak bala pengajar ngau nemiak berkena ke jakut Inggeris kelimpah nyungkak ke pengawak belajar ke jakutnya. Berita diteruskan ngau pengerami Ramatama Gawai Raya ke diatur unit pengelikun ngau penerit adat Sarawak UKPS rami diintu di Penview Convention Center PCC Demak kena hari 4. Sampai Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian diperbasa berjadi ke pengerami mayanya. Belak datai ianya sampai Sekretari Perintah Sarawak Datu Ik Pahon Joik, Direktur UKPS Datu Dr. Chai Kinjung, sampai Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta, Direktur Upis Bomba Sarawak Datu Kirudin Rahman, ngau Direktur Unit Pengatur ngau pemansang Datu Ismail Muhammad Hanis. Kelimpah harinya pengerami maya tu diricahkan agi ngau pekit gari tradisional Raya Ngau Gawai, pekit ngelagu kedai makai ngau Perayas. Bala kedatai belak diperindang ngau pengawak belagu serta barang pemakai Raya Gawai. Berita di Miri, Upis Residensi Tak Miri bergulai ngau agensi serta Upis Hari Kompleks Islam Sarawak Miri udah ngatur pengerami Ramatama Aidilfitri ngau Mantar Gawai 2022 di Dewan Serbaguna Kompleks Islam Sarawak Miri kena hari 4. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Mensia Mayu Pemansang Orang Induk ngau Nembiak Mit, Datuk Rozi Yunus udah datai nguluk program keterubahaya digagak badia udah pandemik COVID-19 kenya 2 tahun ke udah. Program tu sebagai hari cara dikena ngerapit ke kawal kelimpah nyungkak ke ulah berserakup Mensia Mayu. Udahnya ia disempulan Residensi Tak Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof ngabas kedai dia. Bab program kesebaka, 8 buah agensi ngau upis ngericahkan pengeraminya ngau teratak raya ngau ruai gawai dinyedia ke mayuh macam barang pemakai. Teratak raya ngau ruai gawai tu siti ari kelai pengelantang ngau penyerakup rakyat di negeri tu. Berita nangkan ketuk, Lembaga Amanah Rengat Genturong Pendiau dekat mai pemayak ngagai rebak baru.
Sapit Menteri Pemansang Orang Indo Nimiat-miat ngau pengelantang Mensia Mayung Sarawak, Muhammad Razi Sita Madah, Tok Endang sebagai hari tanggung pengawal sidak ngintu lembaga amanahnya. Kelimpah harinya yang nganatai kejaku terima kasih yang ngagai Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, diundang ngemendar ke peminta ngagak sebuah masjid baru di Kampung Bungin sepenyampau 5 juta ringgit. Dan alhamdulillah tiga-tiga masjid tu dah lulus. Cuma bezanya sama kos. Masjid Bungin 5 juta alhamdulillah. Masjid Depak asal daerah Depak asalnya 5 juta juga. Tapi bila kita present itu adalah masjid daerah, bukan masjid tingkat kampung. Jadi YPP kita tambah 7 juta jadi 12 juta lah. Sama sekali dengan masjid kampung, daerah kampung saya ingat cuma kampung tu 14 juta sebab tanahnya perlu damping besar. Dan masjid din 3 juta. Yang madah munyinya bab pengerambiran Matama Aidilfitri di Dewan Pahlawan 7 Kampung Bungin kena hari 3. Kelimpah harinya adun saribasnya megak madah, sidak belak bersawap pengagun turun pendiau dia nentukan dua kengkeman nyemak bisi peminta ngagak masjid baru. Berita udah tu, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas dekat ngatur pekit ngagak logo ngau video pandak berserimbai ngau 50 tahun seberkas ke ditumbuh kenyau bulan Mac 1973. Sapit Presiden Seberkas Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah penyampau praise ungkup dua pekitnya sepenyampau RM39,000. Ko ia pekit ngangkat logo dekat Belabuah kena 12 Mei nyentuk 30 Jun 2022. Lalu pekit video pandak berengkat 12 Mei nyentuk 30 Julai 2022. Pertandingan ini terbuka kepada semua orang yang berminat lah. Ada mereka ahli ataupun mereka bukan ahli seberkas. Dan mereka mesti mematuhi syarat-syarat penyertaan yang telah ditetapkan oleh Urustia pertandingan kita. Penyertaan untuk pertandingan ini adalah melalui imbasan kepada QR code yang disediakan dan diisi melalui Google Form yang juga telah disediakan oleh pihak Urustia pertandingan. Semua maklumat berkaitan pertandingan terkandung dalam Google Form berkenaan bagi memudahkan orang ramai untuk akses kepada syarat-syarat penyertaan serta borang penyertaan yang disediakan sekali melalui Google Form tadi. Yang madah munyinya bau media khas pekit ngangkat logo ngau pekit video pandak berserimbai ngau pengerami Jubli Emas di Bilik Aum Seberkas kena hari 4. Kelimpah harinya Sekretari Agung Seberkas Safi'i Ahmad Madah logo ngau video kemenang ilat dekat dikena nyadi logo ngau video rasmi program Seberkas udah tu. Pemenang pekit ngangkat logo dekat boleh RM5,000 ngau sertifikat, lalu pemenang kategori video pandak dekat boleh RM10,000 ngau sertifikat. Nakal tu dulu edisi ngali hari bergulai ngau aku Matthew Malong Bill. Berita kesilik lagi tahu dipedak nengah semua laman media UKAS, nyengkau berportal ukas.sarawak.go.my ngau UKAS channel di YouTube.